BJP State General Secretary and candidate for the Damcherra Kachucherra constituency, Bipin Debbarma officially kicked off his grassroots election campaign on Friday. Aiming for a decisive victory in the upcoming TTAADC polls, Debbarma began his intensive outreach in the Nepal Tilla and Durbasakhola area. Accompanied by a large contingent of Mandal and local leaders, Bipin Debbarma went house to house to connect with voters directly. During the campaign, he emphasized the need for a BJP government to accelerate development within the tribal council. Nepal Tilla and Durbasakhola 5 number booth ni bisingo जों kaisa jana सम्पर्क अभियान खायका abon bisingo जों kaisa খুব নুকজাखा borokni ang je nogo thangka জনসাধারণ এবং আম পাবলিক আসলে খুশি বড় কাননি জিনি বুসা হাইকাই ও এলাকার আসলে আনো আশীর্বাদ আদর বরনে হামজা মান খাঙর বেলে খা তন্থকা কারণ তাং ইনকাই ইলেকশন জিতনানি চিনি লক্ষ্যয়া বরনে বুসকাঙ থাঙে যে কক সাইমাংখা এবং বরনে সুখ দুখনি যে কক খাইমাংখা আং বেলে প্রাউড ফিল খায়ো आं नरेंद्र मोदी जी ते प्रोफेसर डॉक्टर मानिक शाह जी ते राजीव भट्टाचार्य जी आं बेलाय पाइफ्राय हामबाय मारो बरने आशीर्वादै आं ओ एलाकानि प्रतिटा जनगण बाय आं बरने सेवा खालामनायनि सुजुग मानखा एवं आं अबस्यय बरने जे हामजों मान माने बरने जे रेसपन्स बरकनि अब बेलाय आं तिने खातंग थका नरनुखाना अरक गोबां मा आमचायो चिनि बरक बाय गुबुन बरक बाय गोबां मानो मिक्स दङ जागाव आसके बरने हामजों बरने बरकबो आसके आनो हामजों मबे वेलकाम खायका तो आबोने एकटा इशारानो जे फाइनाय 12 तारिख बीजेपी नो भोट दिवै जे 17 तारिख भोट कप्लाय खानानै ओ जे ना सिंमुं बा अमान सुंमुं आबो कुबै कुबै अंगन थाङै दङ तो आबन बागै आं बेलाय खातंग थकजाक दिनै ओ जे नेपाल तिलानि बिसिङाव सिनि जे प्रत्येकटा ADC एलाकाव हाबै तो आं खाखायो ओ एलाकानि जनगण आनो बरने बुसा हायकाय बरने बुसा बरने फायं हिनवान सुगैनो बरक आनो अजागा हामजगै आनो बरक नाम सुगैनो हानाय এবং আবার পাশাপাশি आंबो बरनो कगरि क्लाङो जे आं अ जागानि कप्लायङै थामाने परे आनि जे नैतिक दायित्व आं अबश्य आबनो आं पालन खायनाय এবং अबश्यनो आं आनि हास्तेनि लोकरना कक बांनाय Reported by Amit from Nepal Tilla, Chini, Khorang.